Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini saya mau makan malam di atas piring, bukan cobek saya. Saya bikin sambal tempe sama telur sama bayam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ketinggalan kerupuk. Kata suami saya, kalau makan makanan Indonesia tanpa kerupuk, katanya dia bilang bukan seperti makan makanan Indonesia. Kenapa ya dia bisa bilang begitu? Tapi juga memang apa ya, makan tuh kalau nggak ada kerupuk memang gimana ya? Mari makan. Hari ini saya bingung mau makan apa. Saya lihat di kulkas ada tempe separuh dan udah 2 hari. Terus saya berpikir bikin sambal tempe aja. Makan saya sama lalapnya bayam. Ini kalau di Prancis teman-teman, bayamnya tidak seperti bayam di Indonesia ya. Ya mereka bilangnya bayam. Saya beli ini di frozen, tapi udah mateng. Terus tinggal dimasukin micro-on 3 menit, sudah seperti ini. Atau juga bisa dikasihkan panci, kasih air sedikit dengan api kecil tapi lama. Saya udah masukin micro-on 3 menit, udah lama, keburu lapar. Tapi sayangnya tidak pedas ya, tidak pedas teman-teman, kurang pedas. Karena hari ini saya pengen makan yang pedas sekali, karena saya lagi emosi. Kenapa saya emosi? Saya akan cerita sedikit. Kemarin waktu tahun baru, ini anak saya Yohan, halo busur, mau nggak dek pakai sambal tempe? Mau? Ini juga suka pedas anakku. Mama, Antum terus mau? Nah, terus mau? Aku mimikmu tuh loh dek, di situ tuh loh. Dia suka pedas kan ya? Ini terlalu pedas buat dia. Saya lanjutin cerita saya teman-teman. Kemarin tahun baru kita merayakan dengan aku, suamiku, anakku yang cowok, anakku yang kecil, terus ada temen cewek, anakku yang cowok.
Terus juga ada saudara dari suami, istrinya juga orang Indonesia. Nah, Je veux que du riz. nasi. Terus ternyata kita Et après ça, épinard ayam. on les mange avec les mains après. Ouais. Non, maintenant, tu sais tout seul. Terus soal Mais tu me fais. mandi dulu sama papa, Dek. Kita sangat have fun waktu tahun baru itu. Kita joget bersama, kita karaoke bersama. Maman, il est pas encore mandi. Waktu mau papa prepare mandi. Je manger avec maman. Non, tout seul. C'est ça. Si. Merci. Allez, assieds-toi ici. Mais non. Non, oui, duduk di sini. Mais désormais, on est là-bas. Non, non. Mais désormais. Dewan, s'il te plaît. Mais désormais, on est là-bas. S'il te plaît, mon gars. Maaf ya, anak saya. Maunya makan di depan TV. Saya terusin cerita saya. Dan hari berikutnya saya mendapat kabar bahwa teman cewek anak saya, pacarnya itu positif. Nah, kalau dalam satu rumah itu ada yang positif, kita semuanya harus cek. Ternyata anak saya yang cowok yang gede positif juga. Karena mungkin sama pacarnya ya, mungkin dekat-dekatan, peluk-pelukan, malah begitu. Akhirnya aku kasih kabar sama saudara suami untuk tes, dan mereka juga sudah tes. Suami saya tes, suami saya negatif, saudara dari suami juga negatif. Dan hari Senin itu kita muter-muter cari apotek untuk tes antigenik, semuanya penuh, nggak ada tempat sama sekali, saking banyaknya orang melakukan tes. Karena apa? Karena memang habis tahun baru, mungkin ya kumpul-kumpul bareng-bareng. Nah, ternyata ada satu apotek yang masih buka. Dan mau apa, Dek? No, c'est pas comme ça, susu, s'il te plaît. Masih buka. Ternyata kita ikut antri. Setelah antri 30 menit, pegawainya apotek keluar. Dia dihitung cuman dari 1 sampai 10 bisa masuk, tapi yang lewat nomor 10 dan ke belakang tidak bisa. Dan saya, suami dan anak saya itu diantara yang tidak bisa masuk. Saya kesal sekali, padahal kita sudah menunggu, hujan-hujan, dingin, di luar lagi tesnya. Habis itu oke, kita pulang. Terus besoknya kita besoknya suami saya kerja, dia melakukan tes di dekat kerjaannya di Paris, dan saya sama anak saya yang kecil cari apotek pagi-pagi supaya kita dapat tempat. Nah, ternyata kita dapat apotek yang lain, dan saya berangkat jam 9 sampai sana setengah 10 itu sudah penuh sekali, padahal udah pagi itu ya. Akhirnya saya menunggu 2 jam itu hanya untuk antri mendaftar. 2 jam. Gimana sih? Setelah 2 jam saya antri untuk mendaftar, habis itu kita masih antri lagi untuk
ambil tesnya, ditusuk hidungnya itu, masukin hidungnya. Habis itu mereka menanyakan saya untuk scanning QR code itu loh, kayak code gitu, tapi kebetulan HP saya nggak bisa. Nah setelah itu saya bilang HP saya nggak bisa. Akhirnya pegawai yang ngetesnya bilang, udah tinggalin aja nomor teleponmu, nanti kita hubungi hasil tesnya. Setengah 3 saya sampai rumah, saya menunggu, saya juga makan nasi pakai bayam. Setelah saya menunggu lama nggak ada kabar, saya minta tolong suami saya diantar lagi ke farmasi itu setengah 7 malam. Nah sampai sana saya ke tempat perawat yang melakukan tes. Saya bilang saya sudah nunggu lama tapi kenapa hasilnya belum ada. Dia bilang, kan kamu sudah ninggalin nomor telepon, nanti aku SMS hasilnya jam 9 malam. Saya paham sekali karena banyak orang ya, mungkin ada ratusan orang yang antri untuk melakukan tes itu. Terus habis itu saya pulang menunggu jam 9 jam 10 malam sampai saya nggak bisa tidur. Saya orangnya cepat sekali stres kalau untuk menunggu yang nggak pasti. Akhirnya hari ini saya tunggu, masih tetap belum ada jawaban, belum ada SMS untuk tes saya. Nah pagi tadi saya pergi sama anak saya yang besar yang cowok karena dia harus tes lagi buat sekolahannya dia. Nah setelah itu saya tanya sama apotek, kemarin saya tes dan sampai sekarang saya belum menerima hasilnya. Mereka bingung, mereka cari-cari mereka cari-cari kenapa ini, terus akhirnya mereka seperti marah sama saya. Kenapa kemarin Anda tidak kasih QR code? Saya sudah jelaskan sama yang perawat yang ambil tes ke kita bahwa HP saya tidak bisa untuk QR code, dan tidak semua orang itu pintar untuk teknologi. Makanya dia minta nomor telepon saya tapi tidak minta email saya. Habis itu mereka saya nunggu lagi hampir 2 jam hanya untuk menanyakan ini. Habis itu mereka bingung, nggak tahu kenapa. Terus ada seorang apoteker yang cowok, dia bilang, Bu, silakan Anda pulang, nanti saya telepon untuk hasil tesnya. Oke, saya bilang saya akan pulang. Tapi kalau sampai hari ini saya nggak dapat hasil tes, saya besok kesini lagi sama anak saya tes lagi, tapi saya nggak mau antri. Dia bilang oke. Setelah menunggu lama, 1 jam yang lalu saya menerima SMS yang tidak bisa dibalesin, yang tidak bisa ditelepon. Hanya ada tulisan MSG. Dia bilang hasil tes Anda, hasil tes COVID-19 Anda positif. Aku benar-benar emosi sekali. Ini ngawur. Kenapa cuman dikasih seperti itu? Kalau memang saya positif ya harus ada bukti seperti selebaran atau gimana. Makanya setelah saya menerima tes itu, saya seperti emosi dan bikin sambal.
Itulah di sini di Prancis. Tidak hanya di Indonesia saja yang untuk administrasi kadang tidak jelas. Di sini pun di Prancis istilahnya sudah negara yang maju, tapi ya kenyataannya masih saja tidak efisien untuk administrasi. Dek, Yohan mau apa satu guys? Saya marah sekali, tapi saya telepon tidak bisa, saya SMS tidak bisa. Dan kalau saya marah-marah, emosi, nervous, saya selalu pengen makan sambal. Dan kebetulan selama 2 hari saya nggak makan nasi. Hari Selasa, hari Senin saya nggak makan nasi. Hari Selasa malam saya cuma makan Indomie goreng sama sayur. Dan setelah saya menerima SMS dari apotek tadi, nafsu makan saya untuk makan sambal tidak terpenuhi. Beginilah ya hidup di perantauan. Sedangkan kalau apotek itu hanya cuma mengirim SMS, ya sama saja bohong, karena saya butuh bukti untuk diberikan kepada bos saya bahwa saya tidak kerja berapa hari karena saya tes, ini hasilnya. Dan untuk anak saya juga yang kecil, dia kan TK ya, TK kecil, TK sedang, TK sedang. Kalau dia harus ada bukti juga bahwa anak saya positif dan tidak masuk sekolah, atau anak saya itu negatif dan boleh masuk sekolah asal membawa bukti negatif itu dari apotek. Saya emosi, marah, tapi tidak marah sekali dengan bahasa Prancis yang bahasa Prancisnya kurang bagus ya. Karena bahasa Prancis itu susah sekali. Saya susah. Saya sudah tinggal di sini 7 tahun, tapi bahasa Prancis saya masih bagus. Ya, mereka mengerti sih apa yang saya bicarakan, tapi itulah. Jadi mungkin menurut saya apotek tadi dia mengirimkan SMS bahwa saya positif, istilahnya udahlah dikirim aja dia positif, seperti itu. Tapi tidak bisa seperti itu, kan harus ada bukti.
nggak ngawur, cuman SMS Anda positif. Gimana? Terus mami bilang, sudah besok pagi kamu sama Yuan, anakku yang kecil, kamu pergi naik kereta ke kerjaanku dan ambil tes di dekat kerjaan. Kita lihat besok dengan adanya saya pindah di apotek, apakah hasilnya sama atau tidak. Bambunya nggak pedes. Saya tinggal di Prancis, tapi bukan di Parisnya, teman-teman. Kalau naik kereta 45 menit untuk ke Parisnya ya. Kalau ke Yogyakarta kemana ya? Mungkin seperti Jogja ke Gunung Kidul. Naik motor ya 2 jam. Kereta berapa? Naik kereta sih 40 menit sih. Tapi kalau suami saya kerjanya di Paris. Saya tinggal di desa kecil. Tapi masih provinsi Paris. Jadi seperti di Ring Road gitu, di luar Ring Road. Saya tinggal di luar Ring Road gitu. Kenyang sekali teman-teman. Padahal tadi nasinya diminta anak saya sedikit. Lihat di video saya yang kapan hari itu, saya pernah bilang pengen bikin konten makan piringnya pakai cobek, sambal, terus ini sayurnya daun wortel. Alors c'est le fameux petit tigre des as de la jungle, ta mamie me parle sans arrêt de toi. C'est toujours, mon junior a arrêté une tornade, mon junior a affronté un troupeau d'éléphants. Je reviens aussi de vacances. Je suis allé dans un village charmant tenu par 4 dames. Qu'est-ce que c'était reposant. Enfin, Cuman sampai sekarang malah saya belum beli ya, apa itu namanya,
belum ke pasar beli wortel yang ada daunnya. Besok hari Kamis, insya Allah dekat rumah itu ada pasar terbuka gitu setiap hari Kamis sama Minggu. Insya Allah besok saya ke sana ke pasar beli wortel yang ada daunnya. Nanti saya masak daunnya. Saya akan bikin konten bikin sambal nasi dan daun wortel. Vous êtes ici dans l'antre de la tranquillité et du savoir-vivre. L'endroit parfait pour passer du temps en famille. Venez avec moi, je vais vous faire visiter. Nous sommes 4 à gérer la vie de ce village. L'amusement est au rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Nous avons toute une variété d'activités à vous proposer. Enggak, nama saya kan Bu Desi. C'est un petit détail. Saya berasal dari Jogja. La discipline sont des choses sacrées pour nous. Toute faute vaudra au coupable une petite gommette. Si par malheur quelqu'un obtient 5 gommettes, alors son capital gommette sera épuisé et la sanction sera terrible. Saya ketemu suami saya orang Prancis ya. Saya ketemu suami saya waktu suami saya dia ke Indonesia bertemu apa ya istilahnya kalau orang Indonesia ketemu temennya yang sudah lama tinggal di Indonesia. Ipaklah sepursa pronto saya papa. Aku dapat Aja kalah. Teman suamiku itu juga orang Prancis. Nah, dia tinggal di Indonesia. Dia kerja di Universitas Gadjah Mada. Dia sebagai profesor bahasa Prancis. Nah, waktu itu suami saya itu penasaran. Kenapa sih temannya suka sekali sama Indonesia? Sedangkan dia setiap melihat berita di TV, tentang TV Prancis, di berita itu dia selalu lihat bahwa Indonesia itu negara miskin sekali. Dan kenapa teman saya betah di Indonesia? Dia kurius ya, maksudnya penasaran. Habis itu dia datang ke Indonesia dan kebetulan teman suami saya itu teman saya juga, teman baik itu di Indonesia ya. Di situ suami saya datang menjemput temannya, terus akhirnya dikenalin sama saya, dia main ke rumah dan itulah pertama kali ya ada kenalan kita sampai sekarang. T'inquiète pas, moi aussi je fais plein de bêtises sans faire exprès. Elles sont pas très commodes, ces mamies, quand on fait pas ce qu'elles disent. Ils me donnent d'être adulte pour faire ce que je veux. Dis, tu veux faire quoi toi, putain? Itu di negara orang itu ada enaknya, ada enggaknya, ada senangnya, ada susahnya. Di negara kita sendiri pun juga begitu kan, ada enaknya, ada enggaknya, ada susahnya dan ada senangnya. Sebenarnya sama saja sih kalau menurut saya dimanapun kita berada ya. Eh bien, la famille Tigre, on n'est toujours pas couché. À cette heure-là, nous
dikit. Vous pouvez comprendre ça, je suis sûre. Nanti kalau anak saya yang cowok yang besar keluar, dia lihat sambal tempe, Vous ne faites pas peur. dia suka sekali. Vous avez gagné une nouvelle comète. Et vous l'avez pas volée. Fabien, je vois pas de qui vous voulez parler. Il n'y a jamais eu aucun Fabien dans ce village. Senang sekali teman-teman. Ya Allah. Non, Julien, on va pas commencer à soupçonner les gens à tout va. C'est les vacances. Allez, essaie de te calmer, petite fille. Maintenant, on dort. Si le tigre commence à poser des questions, il faut s'en méfier. Sayangnya nggak pedes. Mes amis, malgré la présence des tigres, nous ne devons pas perdre de vue notre objectif. Diffuser notre savoir-vivre dans toute la jungle. Et les mauvaises graines qui ne s'adaptent pas à notre mode de vie, elles mourront. C'est bien. Prêtons, nous laisserons partir dès demain. S'ils résistent, nous, qu'est-ce que c'est? On s'accroche. Nous, on attaque ensemble à combat. Elles sont nulles en mesure, incapables de préparer une tisane et j'en passe. Vous êtes décidément la pire des mamies que nous n'ayons jamais rencontrées. Vous savez, on dit grand-mère aime pas aimer la coupe. Api kan cucian yang di belakang saya, oke? Il a fallu une parole qui nous donne une cinquième comète. Tadi aku saya nyuci Et ils vont où les gens qui récoltent 5 comètes? karena cuacanya nggak bagus. Kan udah mulai dingin ini ya. Jadi jemurnya ya di dalam. Nanti akan kering sendiri karena tiap malam kita menggunakan pemanas ya. Jadi dia akan kering sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Vous utilisez des esclaves pour faire des armes. Mais enfin, pour que nous prenez-vous? Vous fabriquez de la confiture, de la couverture et de la tisane. Pour que tout le monde comprenne enfin qu'il n'y a rien de mieux que de faire Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya et normal. buat Les connus des méchants un peu timbrés, mais alors là, melihat video saya. Junior, toi aussi attends eux. Ici, on doit travailler pour elle, fabriquer tout ce qu'elle Saya veut. ucapkan selamat malam waktu Indonesia, Comment on va faire? On n'est pas des produits d'invasion. selamat sore, selamat petang buat yang di Perancis. Sampai ketemu untuk video yang berikutnya. Bye bye.